दोस्तों आज हम एक ऐसे असूल की बात करने वाले हैं जो ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है, नो कांटेक्ट। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक सादा ट्रिक समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो राब्ता बंद कर देंगे तो सामने वाला उन्हें मिस करेगा, परेशान होगा और वापस आ जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। नो कांटेक्ट सिर्फ खामोशी नहीं है, ये इंसानी नफ्सियात के बुनियादी असूलों पर काम करता है। ऐसे असूल जो हर इंसान के दिमाग और जज्बात को मुतासिर करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नो कांटेक्ट हकीकत में कैसे काम करता है, क्यों खामोशी किसी भी लंबी बहस से ज्यादा ताकतवर साबित होती है, क्यों पीछे हट जाना कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे मजबूत तरीका बन जाता है। हम बात करेंगे उन नफ्सियाती वजूहात की जो सामने वाले को दोबारा आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं, कैसे खामोशी उनके ज़हन में सवाल पैदा करती है, कैसे आपकी गैर मौजूदगी आपकी अहमियत बढ़ा देती है और क्यों बाज़ औक़ात ना करना ही सबसे मौसर अमल होता है। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ब्रेकअप के बाद शदीद बेचैनी महसूस कर रहे हैं, जो बार बार फोन चेक करते हैं, जो मैसेज लिखकर डिलीट कर देते हैं, जो सोचते हैं कि शायद एक और कोशिश सब कुछ ठीक कर देगी। अगर आपको लगता है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू कम हो गई है, अगर आपको लगता है कि आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देता, या अगर आप ये समझना चाहते हैं कि खामोशी वाकई ताकतवर क्यों होती है और ये किन नफ्सियाती असूलों पर काम करती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपको नो कांटेक्ट के पीछे छुपी असल साइकोलॉजी समझ आने वाली है और शायद आपका पूरा नुक्ता नजर बदल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1, इंसान नुकसान पर रद्द-ए-अमल देने के लिए बना है। इंसानी दिमाग की एक अजीब हकीकत है, हम अक्सर उस चीज की कदर नहीं करते जो हमें आसानी से मिल रही हो, लेकिन जैसे ही वो चीज हाथ से निकलने लगती है वही चीज सबसे ज्यादा कीमती महसूस होने लगती है। रिश्तों में भी यही होता है। जब कोई आपसे ब्रेकअप करता है वो हकीकत में ये नहीं सोच रहा होता कि आप उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगे। उसके ज़हन में एक खामोश यकीन होता है कि आप कहीं न कहीं मौजूद रहेंगे, कि वो अगर चाहेगा तो आपसे बात कर सकेगा, कि अगर वो खामोश भी रहे तो आप राब्ता कर लेंगे। यानी ब्रेकअप के बाद वो आपकी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर खोना तस्वर नहीं करता। इसलिए शुरू में वो मजबूत दिखाई देता है, पुरसुकून रहता है और शायद बिल्कुल मुतासिर नजर भी नहीं आता, क्योंकि इसके ज़हन में भी नुकसान का एहसास पैदा ही नहीं हुआ होता। लेकिन फिर आप खामोश हो जाते हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई इशारा नहीं, और यही वो लम्हा होता है जब हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होती है। अब उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद आप वाकई जा चुके हैं। यह एहसास अचानक नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और जितना वक्त गुजरता है उतना ही गहरा होता जाता है। अगर आप पीछे भागते रहें, मिन्नतें करते रहें, वजाहतें देते रहें, तो उसके दिमाग को कभी मौका ही नहीं मिलता कि वो आपको खोने का दर्द महसूस करे, क्योंकि आप अब भी वही होते हैं, हमेशा दस्तयाब, हमेशा मौजूद। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हैं एक चीज अचानक बदल जाती है, उसकी आजादी खत्म हो जाती है, वो आजादी जिसका उसे यकीन था कि हमेशा रहेगी, और यही वो लम्हा है जो उसे अंदर से हिला देता है। पार्ट 2, पेशगोई और हैरानी दोनों की जरूरत। इंसानी दिमाग एक ही वक्त में दो मुखालिफ चीजों को चाहता है, इस्तेकाम और हैरानी। हम चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें यकीनी हो, हमें मालूम हो कि कौन हमारे साथ है, कौन हमें छोड़कर नहीं जाएगा, कौन हमेशा दस्तयाब रहेगा। ये यकीन हमें सुकून देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हर चीज मुकम्मल तौर पर काबिल पेशगोई हो जाए तो जिंदगी बेरंग लगने लगती है, दिलचस्पी खत्म होने लगती है। इसलिए इंसान को थोड़ी सी गैर यकीनी भी चाहिए होती, थोड़ा सा हैरान होना, थोड़ा सा ना समझ आना। रिश्तों में भी यही असूल काम करता है। जब वो आपसे ब्रेकअप करते हैं तो उनके ज़हन में एक वाज़ेह तस्वीर होती है। वो सोचते हैं कि आप रद्द-ए-अमल देंगे, आप सवाल करेंगे, आप रोकने की कोशिश करेंगे, आप मनाने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे कि रिश्ता बचाया जा सकता है। उन्हें लगता है कि आप पीछे आएंगे और यही उनकी तवक्को बन जाती है। लेकिन फिर कुछ मुख्तलिफ होता है। आप खामोश रहते हैं, आप पीछे नहीं आते, आप वजाहत नहीं मांगते और अचानक उनकी बनाई हुई पूरी कहानी टूट जाती है। अब उनके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, ये हो क्या रहा है। ये सवाल छोटा लगता है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इंसानी दिमाग सवालात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो जवाब ढूंढने पर मजबूर हो जाता है और यही सवाल आहिस्ता आहिस्ता एक हुक्म बन जाता है, एक ऐसा हुक्म जो उन्हें बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों खामोश हैं, क्या आपको वाकई फर्क नहीं पड़ा, और इसी तजस्सुस के साथ उनकी तवज्जो दोबारा आपकी तरफ मुड़ने लगती है। पार्ट 3, खामोशी राज पैदा करती है। खामोशी इंसानी दिमाग के लिए सबसे ताकतवर और कभी कभी सबसे खतरनाक चीज है। जब कोई मालूमात दस्तयाब न हो, दिमाग खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है, और सबसे दिलचस्प बात यह कि ये कहानियां अक्सर मनफी होती हैं। ये इंसानी नफ्सियात की कुदरती आदत है। हम मुस्बत मफरूजे कम करते हैं और खतरात या मुमकिन नुकसान के बारे में फौरन सोचना शुरू कर देते हैं। सोचिए आपने कभी किसी दोस्त या महबूब से कहा हो घर पहुंचकर बताना कि सब ठीक है, और वो बताने में नाकाम रहा। आप फौरन फिक्र करने लगते हैं। दिमाग ये सोचना शुरू कर देता है कि कुछ
کچھ غلط ہو گیا ہے، کچھ برا ہو گیا ہے، آپ کبھی نہیں سوچتے کہ شاید سب کچھ اچھا ہوگا۔ اسی اصول کے مطابق جب آپ نو کانٹیکٹ پر عمل کرتے ہیں اور بریک اپ کے بعد مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں تو سامنے والا یہی عمل محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ کو ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی، شاید آپ نے کسی اور کی طرف رجوع کر لیا ہے، شاید آپ پہلے ہی کسی اور کے ساتھ تھے۔ یہ تمام افکار اس کے ذہن میں انزائٹی پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جو انہیں بے چین کرتا ہے، اور بے چین دماغ ہمیشہ حل تلاش کرنے لگتا ہے۔ اور حل کیا ہے؟ رابطہ۔ ان کے دماغ میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ شاید میں نے غلط کیا، شاید مجھے دوبارہ رابطہ کرنا چاہیے، شاید اب بھی موقع ہے۔ خاموشی اس لیے اتنی طاقتور ہے کیونکہ یہ جذبات اور دماغ کو اپنے اندر گھماتی ہے، یہ انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ خود آپ کی طرف آئیں، اور یہی نو کانٹیکٹ کا اصل راز ہے۔ صرف رابطہ نہ کرنے سے آپ ان کے دماغ میں تجسس، فکر اور خواہش پیدا کر دیتے ہیں جو آخر کار انہیں آپ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ پارٹ 4، کمی قدر بڑھاتی ہے۔ زندگی میں ہم اکثر وہ چیزیں کم تر سمجھتے ہیں جو ہمیشہ دستیاب ہوں۔ ایک سادہ مثال لیں، پانی۔ ہم روزانہ نل سے پانی حاصل کرتے ہیں، بازار اور ریسٹورنٹ میں یہ اکثر مفت ملتا ہے، فواروں پر ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ ہم اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ یہ ہمیشہ موجود ہے۔ اب سوچیں اگر اچانک پانی کی فراہمی رک جائے یا کم ہو جائے تو وہی چیز جسے ہم معمولی سمجھتے تھے سب سے قیمتی لگنے لگتی ہے۔ ہر گھونٹ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ہم پریشان ہونے لگتے ہیں کہ کہیں آج پانی نہ ختم ہو جائے۔ یہی اصول رشتوں میں بھی کام کرتا ہے۔ نو کانٹیکٹ کے دوران آپ اپنی دستیابی کو محدود کر دیتے ہیں۔ آپ فوری طور پر میسج نہیں کرتے، کال نہیں کرتے اور رابطہ نہیں کرتے۔ یہ عمل سامنے والے کے ذہن میں ایک غیر متوقع خلا پیدا کرتا ہے، اور جب دستیابی محدود ہو جاتی ہے تو آپ کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ وہ شخص جو پہلے آپ کو معمولی سمجھ رہا تھا اب سوچنے لگتا ہے کہ آپ واقعی کتنے اہم ہیں۔ یہ کمی دلچسپی پیدا کرتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ دستیاب نہیں ہوتے اتنا زیادہ ان کی سوچ آپ کی طرف مرکوز ہوتی ہے، اتنا زیادہ ان کی خواہش بڑھتی ہے کہ وہ دوبارہ آپ کے قریب آئیں۔ سادہ الفاظ میں نو کانٹیکٹ ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ یہ نہ صرف انہیں یاد دلاتی ہے کہ آپ اہم ہیں بلکہ یہ ان کے دماغ میں تجسس اور تجسس کی شدت بھی پیدا کرتی ہے۔ جیسے پانی کی کمی انسان کو اس کی اہمیت یاد دلاتی ہے، ویسے ہی آپ کی غیر موجودگی اور محدود رسائی آپ کی قدر بڑھا دیتی ہے، اور اسی وجہ سے نو کانٹیکٹ بریک اپ کے بعد ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ پارٹ 5، رسپیکٹ۔ محبت بغیر عزت کے ممکن نہیں۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے لیکن اکثر لوگ اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ تعلق میں شدید جذبات رکھتے ہیں لیکن پھر بھی رابطہ نہیں کرتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ایک دلچسپ چیز پیدا ہوتی ہے۔ ان کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود کو کسی کی خواہش یا ضرورت کا محتاج نہیں بنایا، آپ نے اپنی قدر اور وقار کو برقرار رکھا۔ اکثر بریک اپ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عزت کم ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دلچسپی اکثر عزت کے ساتھ جڑتی ہے۔ جب کسی کو لگتا ہے کہ آپ کی عزت ان کے لیے کم ہو گئی ہے تو وہ آپ کے لیے اتنے پرجوش یا دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن جیسے ہی آپ پیچھے ہٹتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، رابطہ نہیں کرتے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ان کی نظر میں آپ کی عزت ایسا ایسا واپس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ان کے دماغ میں ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید میں نے ان کی قدر نہیں کی، شاید میں نے غلط کیا، یہ شخص واقعی قیمتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عزت کے ساتھ دلچسپی بھی بڑھتی ہے۔ جب عزت واپس آتی ہے ان کا رویہ بدلنے لگتا ہے، وہ دوبارہ آپ کے جذبات کو سنجیدگی سے لینے لگتے ہیں، وہ دوبارہ آپ کی موجودگی اور آپ کی اہمیت کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نو کانٹیکٹ صرف خاموشی کا کھیل نہیں، یہ ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے جو عزت اور دلچسپی دونوں کو دوبارہ متحرک کرتی ہے۔ یہ ان کے دماغ میں سوال پیدا کرتی ہے، تجسس پیدا کرتی ہے اور آخر کار انہیں دوبارہ آپ کی طرف مائل کرتی ہے۔ یاد رکھیں، محبت میں عزت سب کچھ ہے۔ اگر عزت ختم ہو جائے دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے وقار کو برقرار رکھیں تو نہ صرف آپ کی عزت بڑھتی ہے بلکہ تعلق کی گہرائی اور دلچسپی بھی دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پارٹ 6، مس ہونے کا خوف۔ نو کانٹیکٹ کا ایک اور طاقتور پہلو ہے مس ہونے کا خوف یا فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ جب آپ بریک اپ کے بعد غائب ہو جاتے ہیں تو فوراً سوچنے لگتے ہیں یہ شخص کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ ہے، کیا وہ خوش ہے۔ ان کے دماغ میں ایک خالی جگہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے خود ہی کہانیاں بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہانیاں اکثر منفی ہوتی ہیں اور یہی منفی سوچ انہیں پریشان اور بے چین کر دیتی ہے۔ اب اگر وہ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، نئی جگہوں پر جا رہے ہیں، نئے لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ سرگرمیاں کر رہے ہیں جو آپ دونوں نے کبھی ساتھ کرنے کا سوچا تھا، تو یہ ان کے لیے ایک جھٹکا ہوتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے موقع کھو دیا ہے، شاید انہوں نے غلط فیصلہ کیا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں مس ہونے کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ فومو ایک طاقتور جذبہ ہے، یہ انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کہیں وہ کسی قیمتی چیز سے محروم نہ رہ جائیں، اور یہ سوچ انہیں دوبارہ آپ کی طرف میل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نو کانٹیکٹ صرف خاموشی نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے، چال ہے جو تجسس، عزت اور دلچسپی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی نے یہ باور کراتی
आती है कि वो जो खो रहे हैं वो वाकई कीमती है। इसी तजस्सुस और खौफ की वजह से वो सोचने लगते हैं कि शायद दोबारा राब्ता करना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ नो कांटेक्ट असल में अपना जादू दिखाता है। आपकी खामोशी उनके दिमाग में एक छोटा सा डर और एक बड़ी ख्वाहिश पैदा कर देती है और यही ख्वाहिश अक्सर उन्हें दोबारा आपकी तरफ ले आती है। पार्ट 7, ओपन लूप। इंसानी दिमाग अधूरी कहानियां या ओपन लूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब कोई चीज नामुकम्मल रह जाती है तो दिमाग खुद ब खुद उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है। सोचे कोई आपसे कहे सुने एक बात बताऊं, और फिर अचानक कहे छोड़ें, आप फौरन कहेंगे नहीं बताएं, मुझे जानना है। यही ओपन लूप है। एक छोटा सा लम्हा लेकिन दिमाग के लिए इंतहाई ताकतवर। ये तजस्सुस पैदा करता है, ये बेचैनी पैदा करता है। नो कांटेक्ट में भी यही असूल काम करता है। वो समझते थे कि आप पीछे आएंगे, वो समझते थे कि आप मेहनत करेंगे, कि आप हमेशा दस्तयाब रहेंगे, कि जैसे ही वो कॉल या मैसेज करेंगे आप फौरन जवाब देंगे, फौरन हाजिर हो जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, जब आप पीछे नहीं आते, तो दिमाग में एक सवाल खुल जाता है, अगर वो दोबारा राब्ता करें तो क्या आप जवाब देंगे या फिर नजरअंदाज करेंगे। ये ओपन लूप उन्हें मुसलसल बेचैन रखता है। वो सोचते रहते हैं, अंदाजे लगाते रहते हैं। ये तजस्सुस और बेचैनी उनकी सोच को बार बार आपकी तरफ खींचती है। यही नो कांटेक्ट का सबसे छुपा हुआ राज है। ये महज खामोशी नहीं बल्कि दिमाग पर एक नफसियाती असर है। ये ओपन लूप उनके अंदर तजस्सुस, खौफ और उम्मीद पैदा करता है और सब मिलकर इन्हें दोबारा आपकी तरफ आने पर मजबूर करता है। मुख्तसर ये कि ओपन लूप दिमाग को खत्म होने वाला हल तलाश करने में मदद करता है और नो कांटेक्ट के जरिए आप खुद ब खुद उनके दिमाग में सवाल छोड़ देते हैं जो सिर्फ एक जवाब की तरफ ले जाता है, शायद वो दोबारा आपसे राब्ता करना। दोस्तों सोचें, सिर्फ खामोश रहकर राब्ता ना करके आप क्या पैदा कर देते हैं। नुकसान का खौफ, राज और तजस्सुस, दिलचस्पी और तजस्सुस, इज्जत और वकार और मिस होने का डर। ये सब कुछ एक सादा असूल लेकिन बेहद ताकतवर के जरिए होता है। नो कांटेक्ट। क्या ये हर बार काम करता है? नहीं। अगर किसी की दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है तो कुछ भी करने से नतीजा नहीं निकलता, लेकिन ज्यादातर हालात में ये असूल आपके हक में काम करता है और आपको उनकी तरफ से दोबारा राब्ता मिलने का इम्कान बढ़ा देता है। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो दिल चाह रहा है कि फौरन राब्ता करें, तो याद रखें जल्दबाजी अक्सर सब कुछ खराब कर देती है। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। ये आपकी कदर बढ़ाती है, इज्जत दिलाती है और उनके दिमाग में तजस्सुस और फिक्र पैदा करती है। लिहाजा सब्र करें, अपनी कदर को बरकरार रखें और देखें किस तरह वो दोबारा आपकी तरफ आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। याद रखें, मोहब्बत, इज्जत और दिलचस्पी की ये नफसियाती असूल आपके तल्लुकात को बदल सकते हैं। सिर्फ सब्र, खामोशी और हिकमत के साथ कदम बढ़ाएं। यही नो कांटेक्ट की असल ताकत है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।